أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, waangalizi watukufu wa Komoro, enibanu mlio watukufu wa helekera la heba mbao ya juu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eledzina la he yemer wa heba mbao ya juu ikao mide mer wa heba mbao ya juu wakati rilono unu wende premier jua hangu Bwana Madi Ali kwa juli hanya hazina ya TG ni makonsei wa hangu oskwalelo inu titamani zemidiani ziparebanu ba tihondana na mkiswa kao tisifa ya hangu. Mimi Ustaz Zainuddin wa Ahmad Mbama wa Mbama wanu wa Ibrahima amandehe namna ubeidi ya kuha medetina lahe yohenda hata wasilio arumowa baye hiho wenge sikahujabanu niambie nungo ya Mwenyezi Mungu ya uaminifu wa Komori banu walio wani amini ukaya tikazwa sifa ikawe sifa hiyo kejani stahiki shanda ningani mwambioni buwa tukufu uangalizi washilizi wahezemedia mwikao ndo mlio harumenti ya hatu inu ni msomene aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilo haruma suratul Hujurat ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ni wandu ikao muamini Mwenyezi Mungu ikamuhondana na mirongozi ikawe mirongozi hiyo muishia na muitahe muihakikishe muitunde muijue haina mrudo na imani yajue eske zenungo zinu zistaike mruo oi ezenungo zinu ziviri kweli emruo hazamba shahorenga hukma wandu wabeze wa hukmu ndongo ikao kaijalazimu ha Mwenyezi Mungu haramia ukaya mtijojitwa mtirenge decision mtijojitwa eza kweli hovenu hati mtijojitwa abengeye wodo mukaddima mandamu ya lazimu ya utendeze olihonde de kadhia ya nijili yabanu haruma emeri ya ebambao ya juu venge ngani mwambio ni bwa tukufu ukawa jiri ndongo imfumbilira kaniyo ntujwelera yandisa nande ya he mwana mshohatu ya asili ya hahe ya shimvuni ikao eledzina la hahe yuporo Taimina Bashir ni mruma hahe washinzuani asili ya hahe ni mwana hao ikao zenungo hizo zijiri haruma mashababi wambishi hakawa uo mjini mkazi ha ardhi yakawa ya mashindanoni ya ukaya inu asili ya girmardi emzade woi hamba hazihulu wahe wanaume wanu mashababi wankazi wao wamba ukaya zinu zikana wabaya hao na wajomba hao rangu asili wa walami bonobo wa walamiri milichi kwa jakubali edawa hiyo ingio na mahaminji njaka uzijua za hedawa hiyo shale uninaka uhijua ka edawa hiyo ende atanga wandu wafungwa asibabu nde yamferigo abenge yosilo pande nanzoni nchi shamwanzoni jane nukta mbili banu hamuhtasari wanangalia watijolemewa wanishileo watijo ilemewa hoishia dukaya ezi habari enamna helizani waswili dukaya mwana mshohatu hoi baada hafanyiliwa upeu ikao haulawa ima wakawana ima kwa jakawana minja kaya sisi karja kaya karja juwa zenongo hizo ikao nga mambo kaya karja kaya karja zijua
njaparazishia haamini ni labo wana husirimwa mara ya wanangaliao ka wallahi billahi tallahi zenungo hizo njaparo haruma telefoni mwana mshwa hangu ikawa itamina woi baada hari tihari tishia harumeze media hawane saukaya o wakaumua wapara shemfu shaka tujua shemfu ndobi uka risari mwatakeri wabubuwa shaka japarse shemfu haridiwa para emer halafu emera hamba ukaya hawajibu amba ukaya ekamu mparisa na mumtimizi na mumbubu enonondo muwatimizi wanzwani wao no ena mnahili mwana mshohatu eni yaone video ya mwana mshohatu gujo tsanganyana zinu nambao haukaye mwinyi waende yakana fasaha ya heleza wala mwanamshe namna ya uzisiwane ma journalisti abengeye ezenungo hizo namna heliza jiri ni namna heliza bishiha zenungo hizo nrabo ntina mru yani para harumele suala hilo ukaya wangu wakofanyisha tendo hisho wani para bangutamba ukaya watimizi mtimizi ani na mwabubu wenonondo senanga mambo zenungo hizo nrabo thumma nrabo wenge tijo hutaje mwana mshohangu ngeti ndabo ya pashi ya enda sahe Dar es Salaam ndi afanye malala wibo jo hutajia ndi ataheze telefoni wanunga si wakati wa shimanga ngujojua njia ika de huri haunde teleko haunde telma ndi afanye tabhith nane gendarmerie wajufanya tabhith eske mfumbili yoze telefoni za hangu zirumishiha yabo harumele suala hilo makalima kahamba yabo ka na mumtimizi izo nugo zilo haruma registre wanungo juwao wanungo ne telefoni za hangu wazijuwao mimi wakati nilio maluzini ngami haruma gari la hangu amfanyo pine hiyo tiparwani manama ukopora mzee usufa ko yenshi Faransa ikawa hakafanya hazari mwe bavuilo ambaka miselemeri bajiri ndongo hunu endongo hiyo nziro haukaya ngabo mwanamsho hatu yabulwa wana mrumme wango waili walazi wa hamba ikao ngelazimo beze haraka uparema na nyuho monsieur Gigi mbeze mhubiri wangu wao bangutambe ewo wandi hindi bahamba kaya wo hari mwanamshe mtuani ai mwanamshe mfuni na mwanamme mtuani ni mwana hao hari wakau shinda na ardhi sha hausikitifu njashina na persona miso Gigi wakati na kanzani mwambiyo nimwambie yeze nungo hizo shati persa mwanama kuporsedali humfuni timwambia timnike mission ya teola Gigi aparaola Gigi timweleza eze habari enamna heli na para nambiwa ritsanganishi hayabo sha Gigi kajawahi yani hubiri hiyo plasini shetendo shajiri mimi tende tivaya zengo na vaya ukemwa na msho watu habari wala polisi anitikaza kasketi titia jile zinu za joni zila tivana sovetma halafu mwana msho watu besababu ema tsaona hafivi wala polisi haukaeni mdianiona kufikirika wala kweli polisi haukati kufanya spori usiku hiyo tiveze ngo hizo kohenda yabo na wengi yao baada wala mwana msho watu rihundu walazi wabonti si hundu manama uko para Daniel secrétaire yani OSG wa ministeri ya ele dima no langane ezadunga bas nyumba nge karibu yabo haishia dega harambiwa jabala jamde zinungo hizo hapare kozefu wabale magari hao waja mimi tibale mnagari wangu hoja yabo kozefu tihale waja wahewe mwana mshoto besebo yaniona afikiri kwa polisi na wala nda mimi mer abenge tijabala liwaangalia bala liwobaza kwa magari tiwadungu tini kwa soha ne mtu anikele soha dekina watoto wakabu wakaone dega hata hakoza hunu harumo mhono au kara kanza da fimu wakangabo ya kanza ya ulwa
aremwa shononde tiji soha alimradi mundu ne jara hao mhononi wonde moto shababi mhono mjini na muona basi wako hamvungu wao arme video ya hayo koro usufa ajeka halafu sibeshele sohali tsamba elin lirumilo bamba alin lirumilo sabani kelo bani libo gendarmerie silirenge tiptokari nangu sidungane ne koze pusi ha moroni sidungane ne makonsei wa hangu mwana mawa ya Abdurrahman ya balele gari ne secretary wa hangu particulier hangu Salah Toivan si paraji jit mamba kayari rangarie ho l'hôpital El Marufu mimi wakati ula si balele gari hangu ndadishira ndunge wala kalama gara kwenda haraka sendo gendarmerie ti to shahidi ula ti yani mkele so hangilo hiyo gendarmerie ataba haukantu tsaha wanjie damu njadu jani himilele wo ni kemer waheba mbao ya mijino mirabu ni tsonge nkodo haunone ajali ijiri kakaribe nada fiwe maraia wahangu renge si balele so hilo tilibe hiyo gendarmerie senzango la hospital El Maruf na minuana mawao na wavumbwa bantu tongo bantu wakema zahidi ajue wahangu hanangari ya lamvu ni toi haja wala hospital El nsovaya ila heli wala mwanamsho watu yafikiri wala polisi sivahe namna ilo honjia hula riwangalia madaktari wanishangalia waritoa bonze amba baba hana mrohe bonze si roho bonze ufukoni si hadisi na mine mwanama jiji harumele ala hilo ukaenga nifanyao amba mimi timamba ukaya abaka ili rohe bahama wanu ngwaona usiu akatika ndongo na mina mzima yako mwana familio tsono azade wasaya wakawa si ukotonda ndongo na minao woko tujo wala mrindi ni hata bisola kwa janna mbwa kamide ner ulio abaha abengeye sikawjabano na emirongozi yo bwa tukufu kaya kaya bavumulwa mera njamba ukaya kabatsima mera au kahaina mnenda haruma voti ya tuhura yeto harumaza mera yeto pora mera kaya hakaya yeto pora mera kaya hatema presida eni mnenda mama guverneri ya tunda o guverneri yeto pora guverneri ntujua eske wao watoto wakahamba mtsuhania buangalizi sha ewa wakavumbua shemfu ulio abaha au shemfu wa hao ewa kauvumbua emeri ulio abaha za utindami ntujua womeri ya karuma vote yaenda tujua yakaya ya votewa harumema hayo ntipia ya bira almuradwana ndamu ntipia wojo parama mamera haina mri ya bira zevutizo wojo parama mera zawe mera ya kauamba kaya na muwasankidi sindami wallahi billahi ndajo hii manende nambe hizo ardinjo nende namdafiu wanatema mshangu katajwa kaya mimi nenda kahum juse fikehi aye ilaha mwendini ila ya vaizaru mae blancar kajajua kabala mimi demer shabala fukiri mimi polisi hena mneni navaya renge yonde mbavi na kangani tekeleze vanu nambe ukaya angamtsaho mahkama ya Komoro wahozwani sarmele bavulinu bangilo na msankado haku ngamtaadiho hadaraja wahozwani miba mimi ntina majeshi ntina polisi ntina bunduki ntina itiso ezijiriyo harumale bavulahangulinu ntusiuha haina samto pora haina dakika mto pora lewonda hunu izo ardhi zabaridi ni mahkama leo watoto hawarengeze ngozini ho kweli wa hazo zabaridi bo mahkama masailuku zabaridi ni mahkama ngo dosi amanda inu ya jiri mto hitushilia shasi sirilo rito harumaze ngo rende fidia harumaze ngo hizo renge mimi tikaujabanu hajiku ntina usiu shainde linkoro ngoa nabe ukaya niombe Mwenyezi Mungu mwana mshohangu na neshimeji wangu waone ni mwana hao warirejei bano hasalama shabese ngamjo fanya plainte ni beho mahakama yeske telefoni yangu ndi ya kaurongo wayambe kalima hilo ukana mumsangili lazima ni washtaki
lazima ni washtaki waje wajeleze hau waje wame mahakama ya juge le swala lo shantina uliranti lazima rijue emeri weindo yakakumbulwa meri Zainuddin au meri mrwachina bema zina ngao menji ngo koroma meri wenji rengeamo yonde hamuktaswari mtijolemewa ni uangalizi ukaya tikazwa ndambo sheda wa hiyo isayani soza anketi za hayo komanda wa gendarmerie brigade ya Mvuni hasa haja hunu la meri leo wakati nizambo vanu harengeze noti za hahe naye ngudungo za anketi za usele suala hilo izuntsina uzinjarmwe hazia hahe sheza hangu mina kanda sife wake amani wanadamu watife wanadamu watirane zononde wakati na jana unda shetendo shajiri tifanye babe hangu na mino wana mawastaarabu wao waripare koze waja rijari tiende tibehe dossier au gendarmerie yabona wayaidunge watirunge shatifanye za hangu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yabo nga tikaza yabo sha gamjo pasemba be bali ninike adjoint medouan premier bwana jiji ya mjini Mvuni ya tekeleze mbavi harumwele suala linu. Wassalamu alaikum marasa. Assalamu alaikum wangalizi watukufu wa hezimba wa za matangazo zini rekaya Facebook rekaya television rekaya radio amringo efursa yinu ha kiemba mbili handaru mdonizo fursa handani ngamrengo amirengo hasibabu mimi kadr wa helebafu fursa abidi ngamwirengo hasibabu mifundi wa helebafu abonge yararu ngamirengo holi umimru na tsungula edu ani mer wabili wahe debafu ezahatu simafundi ustaz Zainuddin hesa hambe zahe ngamzungu mhono kwa sifaza sisi mafundi zakadr agosowa ili nwalo ba sima kadru wa hele bavu ranzire jaka merebanu rikamwana hakuye amani hele bavu ikai na miongoni mwa setongo rakauvote wa rijeni ke bando kosi wandu wa amani si wandu wa sulifu sianza le bavu dinu like bazima kajaju wa suliban leo enera tsutse baya linji harmale bavu ondo pande wa hatu opande wa kimera odi ma magistra wa handani watsungulwa kabatsi namne tsoka yonzi wajoona suala hamaleke kwa himilia wa wizara kwa wazimumu abonge ngamparu hajiku wandu pe walu haruma lebafu wandu wala la haruma lebafu dinu wandu wa haruma lebafu dinu bale honga mvumbu wa lobonze Faransa Marekani Bushini wajipole zenondondro waangalie zelongo heli zendao haukaya handani kabatsi mruji hukumu ndio yawe fasiria yabo waho wangu hukumwani mashtaka ya juu de mahakama yabili sisi ngari aminio haku ongazija wahatu umila wahatu wahede bafu ukali nubavu la hana mila linubavu la hana wenyi suala manda inge jondi handazi hasibabu ndio na hambai linubavu la hana maalim suala inge jondi handazi awange ngamparo hajiku amara yabili remrula luhar mali bafudin remru ya puhar mali elele bafudin rekange baraka sibam ya rebize ngozina haupole range hadhari kabisa haruma ezana za matangazo zinu haukaizana za matangazo zinu zohenda ukaya zokana wandu wazirumie hafaliki njema zokana wandu wazirumie hafaliki mbili abonge sisi ngari aminio ula upolevu na ula ustaarabu wa daraja ya juu ikango na libavulinu ranzize ngozadira hata haba hayinu wandu wa swidiri waloha mutma'anina haulindia resultat mahakama hau utafiti wa gendarmerie heli dao amanzo ntimizi zendongo zinu sina ujua utimizi banu kakansikitiha
harmondo muhamada zino namna zavira bi maana yokaya vanu le bavu la hebamba uyajuko milano inde century ya moroni rilindia wandu wengi waje wa ule malaho hunu waje wa enshi hunu ekayando muhamadi zijiri ya wonge relax zao shabaha zinji harumali bavula hatulinu nge relax zao ndongozi zinji harumali le bavula hatulinu abonge ngam profite na mebanu kaya itu sifatu nde mana rahima bandu kana shanga renga wahadi bandu sisi komina hemeru kaya muda utsowa hale banu bahinga rjo himisa security ijo kapandwa mwana itunde zendongo zinu baishanga rjo fanya service ya kijasusi ndo tunda ije rambia hakwando kwa mara zinu karnoro zombea zibiri tena. Wassalamu alaikum.